سلامات عني هبلي كوراتن فتواتن تخاتلتي مدف سابوين تايمس لموني كم تلمود نزعل الزحرنا يوم حال صرتن وانون زلنا مزيناتات حزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلما عندنا تطمنا بكم كنبل ابز تفلالي كبابتات تግራይ كايد زنه بهيراوي حزباو كونفرنس لومي ابك تمام قلم نزغصلو كلت معلتات بصنح مدرخ كزازم مخانو تغليصلهم تمدرخ زلعل ربحه كم زلو وانت تقيسلو لومي كاب كتمام قلز بصحنايو صبو استبخاللو حدش معباله بزرزر نابخم كنبلينا بخالي واغن امباسادر ايرترا ايثيوبيا ابلع الايرترا كينات كتول انت فتينا مرحنا قدما منستر دكتور ابي احمد سلطانو كقابص يكبلات انقولو زرزر حبريتا كهلون ايوم بخالي منقد دما ጉጅለ ፋኖ ብዙፍን ወዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከበዲስ አበባ ናብ ደስ የዝወስድ መንገድ ሙሉ ከም ዝተዓጽወ ህዝብ በጽሕና ሰበር ዜና የመላኽተ ዝርዝር ሓበሬታ ናበኹም ክነብሊና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከንዝንግዕ በብዘለናዮ ሰናይ ጻንሒት ይግበረልና ጌታቸው ይሁን ጻድቃን ይሁን ድሕር 4 ኪሎ ሓጋዝ ይንድሕር ኢሉ በቃ ተፈላሊና አለ ግልጽ ይዚ አይ ናብ ጌታቸው ናብ ጻድቃን ዝኸዱ ሆለል ክሬዝ ዝንተሊ ሆለል ይበል ናቲ ሕማም ርእሰ ይኮን ንሳቶም ወዚን ሃለው ምሳይ ምሶም ነይረ ምክንያቱ ሓደ ነይሩ ሰላልፋና ደንቦም ቀይሮም ተኸግብራና ምሶም ኮለል ክብል ድሕር ኮም ዝብሉ ኮይኖም ካብ ልብ እንተኮይኑ ኮም ዝብሉስ ካብ ልቦም ተኮይነ ዝለካሉ ስለዚ እቲ ናይ ሕወሓት አተሓሳስባ ንሱ ትማለይ ንቕበሎ ሎማይ ንቕበሎ ጽባሕ ንቕበሎ ንቃለሶ ኢና ከም ተጋረፍታና ህልውና ግን بصحوة راح يكون مش كل تقرأ كان سرح لنا هنا كم ود بدمدي من حضرنا هنا شو من تورحون بدحرية زنورنا كل تعمت قلسون هزون نغص علون كومي مسحوة راح يكون نزل كله زي الرأي هذا يزرق تخون تقرأ يندحر لي مش خوينا نسرح هاي عزوان بلتقنا تحزيل أن تقرأ وقع يندحر لي يفتح لنا هنا نقوله نقلص أمريرنا مالتي فنحنا ورسنا زلقن تقرأ كم يتدحاني نحو واحد مقالس بوتا يدلي أنا بلتقنا نحزم مصخوين ግን ታይ ትርጉም አለው ህወሓት መክላስ ምንም ትርጉም የለው ምክንያቱም ህወሓት ይኮነን ምዕራብ ትግራይ ዝወር ህወሓት ይኮነን ተቃነስቲ ትግራይ ዝደፍር ህወሓት ይኮነን ጄኖሳይድ 1 ሚሊዮን ዝፍጽም ናይ መርሕነት ውድቀት አሎ መምራሕ ይካለን አተሓሳስባው ተዛባዒ እዩ ፈታህ ስፍና ይካለን ናይ ተጋሩ ናይ ነውሕ ግዜ ክራይሲስ ክርዳ ይካለን መዋጽዑና ክፈልጥ ይካለን እናትናሹ እዚ ሓደ ነገር እዩ ውሽጣው ቃልሲ እዩ ጉጅለ ፋኖ አንጻር ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስጉምት አጠናኺሩ ቀጽሉ አዲስ አበባ እንደሰን ዘራኽበ መስመር መንገድውን ሙሉ ከም ዝተቆጻጸሩ ተገልጿል በዚህ ምክንያት ከአዲስ አበባ ናብ ደሴ ዝግበር ናይ ትራንስፖርት መንቀሳቀስ ኣብዚ ሕዝዋን ተቋሪጹ ከም ዝርከብ ተገልጿል ሕዚ ዝበጽሕና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ጉጅለ ፋኖ ብዝፍኖ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መንቀሳቀስ ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ካብና በንዝገብሮ ዘሎ ሕድሕድ መንቀሳቀስ ኣብ ሓደጋ ዘውደቀ እንትኸውን ሓይልታት ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ካብ ሰሜን ወሎ ናብ ደቡብ ወሎ ኣብ ዘሎ ሰፊሕቲ ከባቢታት መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስጉምታት ይወሰዶም ከም ዘሎ እዩ ዝተጠቐሰ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ አንጻር ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ከቢድ ኪሳራ ዘስዕበ ስጉምቲ ዝወሰደ ጉጅለ ፋኖ ሕዝውን ብዝተጠናኸረ መልክዑ መጥቃዕታቱ አጠናኺሩ ቀጽሉ ይርከብ በዚህ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓይልታት ናብ ክልል አምሓራ ከዋፍር ከም ዝተገደደ ዝተገለጸ ኃይሉ ከምጥንኻር ኃይልፉውን ዘመናዊ አጽዋራተ ይዝብሎም ናብ ክልል አምሓራ በመውፈር ብድሮናት ዝተሐገዘ መጥቃዕቲ ክፍኑ ይረአሎም ብርግጽቶም ዝፍነዎም ናይ ድሮን መጥቃዕታት ሰላማውያን ኢላማ ዝገበሩ ምስ ምዃኖም ተተሓይዙ እቲ ስርዓት ክንደየናይ ተስፋ ዝቆረጸ ጨካን ስርዓት ምዃኑ ዘመላኽተ እንደኾነ ቀጽሉ ይርከብ ይኹን እምበር ጉጅለ ፋኖ ስርዓት በልጽግና ካብ ክልል አምሓራ ነቂሉ ንምውጻእ በሰፊሑ ዝፍኖ መጥቃዕታት አጠናኺሩ ቀጽሉ እንዳተጓዓዘ ይርከብ አንጻር ጉጅለ ፋኖ ዘካየዶ ኩናት መሸፋቱ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይክብል ክጠቅስ ጽንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕንያት ንዝገጠሞ ከቢድ ኪሳራ አስመራን መቐለን ተሓታ ተገበር ተራእዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ትማሊ ኣብ ክልተ መድረኻት ምስ ጉዳይ በር ባሕሪ ተታሒዙ ዝሃቦም ርእይቶ ኣዘራረብ ኮይኖም ምሕዳሮም ዝዝከር እዩ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ምምራት ምጅማራ ሲዒቦም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ በር ባሕሪ ግድን ክብል መጥቃሱ ዝዝከር እንትኸውን ብተመሳሳሊ በዓል ኤሬቻ ኣመልኪቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ በር ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ንምባል የጽግም ክብል ድሕሪ መጥቃስ ብዲፕሎማሳውን ብሰላማዊ መንገዲ በር ባሕሪ ንምርካብ ንሰርሕ ለና ክብል መጥቃሱ ዝዝከር እዩ ብፍላይ በኣንፈት ዲፕሎማሳዊ መንቀሳቐሳትና ሰፊሕቲ ዓወታት ንረክብ ለና ዓለም እውን ኣብ ጎንና ትሰለፍላ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዘራራብ ዝተባሃለ መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩሎም ይኹን እምበር ንመልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዘይቅበለን ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ክትረኽበሉ ትኽእል ባይታ ከም ዘየለ ዝገለጸ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝኾነ አንዳሃርያ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምርካብ ክትብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ምስትውለ ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዝቃበጽ ገሊጹሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውሮፓውያን ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኑ ካገልግል ጸንሐ ኣምባሳደር አንዳሃርያ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበረ ሰፍሕ ዝበለ ጸንሒት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ናይ ምምራሕ ዕድሉ ጸቢብ ክብል ገሊጹሎም ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ተጋግያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ምስ ትፍትን ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዘበቀ ያረጋግጽ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ዓሰብ ወኒናቶ ኣይትፈልጥን ክብል ዝገልጽ ኣምባሳደር አንዳሃርያ ወልደ ጊዮርጊስ ዓሰብ ንመጀመርያ ግዜ ዝተሓንጸጸ ኣብ እዋን ግዝኣት ጣልያን ክብል ይጠቅስ ብድሕሪ እውን ኤርትራ ንናጽነታ ተቃሊሳ እያ ኤርትራ ሃገር ክትከውን ገራ ክብል ዝገልጽ ኣምባሳደር አንዳሃርያ ወልደ ጊዮርጊስ ስለዚ ኢትዮጵያን ከም ዝብልዎ ብታሪክ ኮነ ብሕጊ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ዓሰብ ናትና እዩ ክብሉ ንዘሰራጩ حبريتا تقبلنت كم زي بليو اتامباسادر زرقاقصم لما عنتي أبي كتما مقالة سفرح استبحالة هزبه كونفرنس دا تقايد يركم نبهرا واحد النت بزب المريح قال زكايد زلو از هزبه ومدرخم أبي زي تفلالي كتماتاته ورداتاتن طابعتاتن كايد صنحة هزبه ومدرخم متقال المدرخ مخانو تتغيس اللهم أبي تقراي دحرتي أبي بريتورا استبزحنا السلام سممعنات زي تفترة كبيد بوليتيكا وكلولاو سيعيبو زر زلو حد النت هزب تقراي نيمزراق من قصقاسنا من مكاتن مسرت حزب تግራይ ንዝኾነ ሓድነት ዳግም ንምጽጋን ዝዓለመ መድረኻት ኣብ ዝተፈላልዩ ከባብታት ትግራይ ክካየድ ጸኒሑ እዩ ካብ ዞባ ጀሚሩ ናብ ወረዳታት ከተማታት እስካዕ ጣብያ ብምውራድ እዚ ህዝባዊ መድረኽ ዝተኻየደ እንትኸውን ህዝቢ ናብ ሓድነት ምብታን ንኸመርሕ ዝገብሮ ዘሎ ጸገማት ብጥልቀት ተራእዮም ከም ዝተመርመሩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብፍላይ ኣብ መሪሕነት ዝርአ ዘሎ ክፍተት ብምምልካት እውን ህዝቢ ንመርሕቱ ብድፍረት ክናገርን ዘሎ ጸገማት ክፈትሕ ዝኽእለሎ መድረኽ كم زنبرو كتقاس تخايلولهم ناز سيعبو نايزوم كلهم مدرخات متقالد زخونم هزباو كونفرنسن بهراو حدنا تقراي بزبل مري حسابه لومي ابي كتما مقاله نخلت معلتات تصنح اخيبا تجميرولهم افتا اخيبا بريزيدنت كيزيو ممحدار تقراي ليتنال جنرال تادسا وردم ابو امبر ود حزبا ويان حرنت تقراي دكتور دبرصين غبر ميكائيل حويسم حلفيت بيت صحفه ود حزبا ويان حرنت تقراي ويزرو فتلورق غبر زغابهرن مختل ابو امبر ود حوحاتن مختل بريزيدنت كيزيو ممحدار تقراي زخونم ايتا اماني العصفان عززت سراوي تقراين امررها بوليتيكا ودف حزبا ويان حرنت تقراين غزيو ممحدار تقراين كركبو كم زخال كفلت تخايلولهم كاب استفرالي كفارات محبرسب تقراي زتوصاصو اكلات ون ابت مدرخ يستاتفو كم زلو استغلص انتخون حدنتنا نمملاس زخل بايتان مفتر زعلم مدرخ مخوانون كفلت تخايلولهم ابزي بتوسخي ابومبر ودف حزبا ويان حرنت تقراي دكتور دبرصين غبر ميكائيل دحر نو حزب الاوانات كاب مدرخ ويقع كاب ميدياتات رحقو دحر مسنح لومي ابي كتما مقله يكايد بزلو حزباو مدرخ يساتف كم زلو كفلت تخايلولهم كم زفلت ببلصغنا زورا ميدياتات ابومبر ودف حزبا ويان حرنت تقراي دكتور دبرصين غبر ميكائيل ናይ ጥዕና ጸገም ሰለዝ ዝገጠመው ንሕክምናው ግልጋሎት በአንፈት አስመራ ናብ ወጻኢ ንምምራሕ አስመራ ከም ጻዕተወ ክጠቅሱ መጽንሖም ዝከር እዩ ሚድያ ግን ኣብዚ ጉዳይ ብዝገበሮ መጽራይ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘሎ መጥቃስና ዝዝከር እዩ